Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ka barkada ka sali cidew la son herama ka no ala kiraba kisi ni nema baka ana so mo bela jele ani mawo madi yutu no nya foka ta jodun se ni ala ka nen aw be o jamakulu sanu mai fe ka wala dunya ka fo bi jamu kan kren na ni anye Gabon Libreville ka be mekalo aletle muga ani flama samba fla ani muga ani nani ina fo aw boraka aye chugo mina am fanan karam wa seyri Usman Madan Haidra umbena Gabon Libreville mekalo tle muga ni kele o min kala ko bay Libreville jamana konnana mi ni anyona madelika ke ala sonama misri ba mi ni ajora misri akulubu karibaraw a bela jelen kara ka be mekalo tle muga ni flama mi ala ka son Libreville a almami baw kata se a ho conseil islamique nyemo ne a mamru ka fara misri munun be akonnana o mo ba chama ani anga malien munun be jamana en kono u chama kumbe kenen ka mun na fara islamiya demeto ansaruka kenen ka bara nunu dara chogomina nen aw anga jeka anyama daw fe وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورزقنا ورب المشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أمي نبغى بلا جلفو مغو ياسم بو أكرا كنا أنكر مغو كانوا كما أمي بفو كبوالي يماندو كأني مسوف أنا جمانا إمام باو بلا جلمني كنايكا أمو فو أمي سيدامنا نوي ني كارتشي سفلي كارتشي بيانو أمبافو أمي أنا بارنفو نوي anfa anamoke amenyangte tijan nyang amba fa be keneka fokata se anga imam kelen bela jelema ambu befo jamiatul ansar dini islamia bela jelen tokola o kofe ambe anga delegation bamunum bora kafara anfa ananye jora ankara mo Seyd Usman Madan Haidra ka damina anga wudo international la noye Mamadou Lamine Chamie fokana se anga biro Fadima Mustafa Sila ambu bele jelen fo ku wal nyimando ale ko fuli ko fe amba fa fo ananye joro ananda jurmina baga anana sababu nyuma Seyd Usman Madan Haidra ka bismillah Gabon dugu ko ko Gabon ya tay ay minke o wasara wala amena kuma commission to wala commission min sigira ni misri baraka fara uma 2015 kana se enfleur adayela le kenaka bureau national fait wala amena commission mo olu tofo afolo o enere ne to itijan aya anga secrétaire général Solo Sidibé atambe frakel ambe do ka alaka kenedi anama anga rapporteur o Ibrahim Keita e afana be malla ambe do ka alaka sezuru ke herala o kofe anga warmarala o ye bangal kabaye avec kena kono o kofe anga supervisé o ye anga vice président Dawda Jara afana be kena kan amba fo wala ni misri abara kalfara commission minna o de niye baray misri jole meni teremiye abebe mètre carré keme fla ani tan wolon vla de ma Allahu akbar jamiatul ansar din islamia mo monu ye ankara mo ko la seli famu afamu chogo nyumana ama fo yira anna fo ambe yoro anga ke dilali kelade wallahi aklala ka fanye nambe misri jo ube nambe alako bara fe on fenke kanga nan tega jambo koy sabla ale wasoroni ode donc wala nin terrain ansaru ka dorome de ya sa fama ma dama wartigi ma dama o kofe terrain sanen kofe anyambolo do abarala ka damna o doina foka na se misri banima ansaru de ya war bebo wala misri yera jole be jochogo minna sigi rama sabade do afolo
filana sabana an y'olu kɛ seliyɔrɔ ye ka ɲɛgɛn bila a bɛɛ lajɛlen na ka alimami ka biro bila duguma ka an ka minɛn mara yɔrɔ dɔ fana kɛ kɛrɛfɛ o ye misiri yɛrɛ kɛcogo ye ni tɛmɛna misiri la an karamɔgɔ an y'a mɛn a ka laseli la tellement que karamɔgɔ y'a ka kalandenw kanu a ko n'ale taara dugu o dugu la ni ansar kelen sɔrɔla ni bugu b'a bolo a ka d'ale a ka si o bugu in kɔnɔ a kana taa si hôtel la hali ni hôtel ɲɛɲina ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bamadan bɛ yen e de nin fɔ sinon hôtel sili ka di ka tɛmɛ buguso kɔni kan o la o kɔnɔna na an y'an karamɔgɔ fana ka siyɔrɔ labɛn a n'a ka denbaya ka bi don in ɲɛsigi an ma se ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ koyi an ye bugu de sɔrɔ ka jɔ a ye so in sanfɛ bugu de don so tɛ sinon karamɔgɔ ka kan so kan ka jɔ yɔrɔ min na o tɛ nin yɔrɔ sugu ye mais an ka dɛsɛ kama an ye bugu dɔ jɔ yen an b'a dɔn a sɔnna an ka bugu in na anw ye fana o la o bugu in na so siyɔrɔ 3 b'a kɔnɔ ani salon belebele 2 ka fara saniyalikɛyɔrɔw ani birow kan o ye misiri niveau 2nan ye a sabanan ni yɛlɛla a sanfɛ laban na an y'o kɛ salle belebele ye an ka ansariw ka an ka ɲɛnajɛbaw an b'o kɛ o kɔnɔna na conférence an b'o kɛ o kɔnɔna na n'o ye an ka ɲɔgɔn ye baw ye donc misiri jɔlen bɛ nin jɔ cogo in de la o kɔfɛ n'i jiginna ka na misiri in na kɛnɛma forage ba dɔ sinnen filɛ nin ye karamɔgɔ i ni ce n'an ye micro di yan sigibagaw ma k'u ka na kuma e fɛ wallahi olu bɛ se ka kuma e fɛ ka tɛmɛ anw kan anw ye nin forage in siɲɛ waati min na mɔgɔ caman tun bɛ ɲini ka bɔ sigida in na jiko dɛsɛ kama wallahi u bɛ yan nɔ u b'a kalama o kɔnɔna na an ye forage in siɲɛ ka tila ka ji labila mɔgɔw ye an tilalen ka taa kuma fɔ chef de quartier ye ni quartier in bɛɛ bɛ ji ta ye fo sira kɔfɛ fi sabilillahi e kama o de la ko Gabon bɛ dɔn k'a ɲɛ i faso la k'a ɲɛ wali faso la i ye min kɛ Gabon yan a tɛ se ka lakali nin kɛnɛ in kan donc o la o forage in tile o tile a bɛ se ka ji litiri 16 di mɔgɔw ma fi sabilillahi o sɔrɔla e sababu la wa o t'a bannen ye dɛ a bɛ an ka programme kɔnɔ an bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fana dayɛlɛ k'o di mɔgɔw ma e kama e o de jira anw na an y'i ka kuma hali n'an m'a bɛɛ faamu walima hali n'an m'i ka laɲini bɛɛ kɛ a b'an kɔnɔ an y'i ka laɲini kɛ k'i wasa o la an karamɔgɔ an tɛna kuma janya misiri jɔlen a jɔyɔrɔ ni musaka min ye fantanw dɛsɛbaatɔw setigi tɛ an cɛ la dɛ misiri jɔra sefa wari miliyɔn 300 ani miliyɔn 5 de la a ye karamɔgɔ dɔ yira an na min ka kalanden ni ɲɔgɔnna kɛ Gabon yan e de bɛ se i y'a ɲɛ ala ye barika don i kumakan na o la misiri jɔra nin de la miliyɔn 300 ani miliyɔn 5 ansariw ka dɔrɔmɛ an'u ka 2 e k'u k'o de kɛ wa u y'a kɛ ni o de ye o la an bɛ dugawu ɲini fɛ an tɛ bɔ kuma la fiyewu an b'an dɛmɛbagaw fɔ ansar bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanubaga b'a la dɛmɛbaga b'a la an b'olu fo misiri baara la minnu fana y'an dɛmɛ u farikolow la an'u ka musakaw la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an sigiɲɔgɔnw fo cɛ ani muso o la an b'an ka foli laban n'an ka bureau national ye ka hakɛto ɲini jama fɛ an balimakɛ Kone ale bɛna lakalili kɛ ni ala sɔnna français la an ka maaba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ olu ka se k'a mɛn min fɔra. Nous allons aller brièvement. Voilà, donc au début il a salué d'abord toute l'assistance et vraiment un salut spécial à notre guide spirituel Assir Chérif Ousmane Madanera pour ses bienfaits et toutes les personnes qui sont déplacées pour venir assister à cette cérémonie. Et il a fait un peu la biographie de la mosquée. D'abord, à partir du moment où on a acquis le terrain, sous fonds propres, à l'auteur de 25 millions d'abord. Et vraiment, la mosquée a été construite en 3 niveaux. Et le premier niveau, qui comporte le premier niveau du bas, premier étage, deuxième étage, sont les lieux de prière. Deuxième niveau, grand niveau, ça c'est la résidence de notre guide spirituel Assir Chérif Ousmane Madanera. Puisqu'il a dit dans ses paroles que c'est l'enseignement qui nous a dit, même s'il arrive quelque part, que seulement tu as construit une seule case, lui il va se contenter de ça. Il préfère ça que de prendre pour autrui. C'est ce qu'il nous a enseigné. Et le dernier niveau, ce dernier niveau est une salle de conférence. Une salle de conférence où nous tenons nos
réunions et nos assemblées. Voilà, brièvement, c'est ce qu'il vient de dire. Et la mosquée a été construite à l'hôtel de 305 millions de nos francs CFA. Voilà, nos remerciements à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Donc, après ça, nous allons poursuivre les séries d'allocutions. Nous allons donner la parole à quelques personnalités pour vraiment immortaliser cet événement. Sans plus tarder, nous allons remercier ici notre entrepreneur, M. Traoré, vraiment qui a fait le plan de cette mosquée. Et tout à l'heure, vous le verrez quand il va faire la visite guidée. Qu'Allah l'assiste. Ici, nous allons appeler d'abord le chef du quartier qui va venir vraiment dire Mbolo Samba à notre guide spirituel, à Cheikh Ousmane Madan Haïdara. C'est quand tu viens, il faut toujours faire référence à ton note. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansars, Monsieur Tidiane Haïda, fils du guide, Monsieur le Président de Ansar Din National Gabon, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. Le chef de quartier de la Dakar vous remercie pour l'honneur qui lui est fait d'être présent parmi vous dans cette auguste assemblée. Les populations de la Dakar, par ma modeste voix, vous souhaitent, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale bienvenue et un agréable séjour en terre d'hospitalité gabonaise, dirigé par son Excellence le général de brigade, vice-protère Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État. Nous nous réjouissons de la bonne qualité des relations et du vivre ensemble entre les membres de la communauté malienne et les Gabonais dans notre quartier. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion qui m'est offerte pour transmettre au président national de Ansar Din, M. Traoré Oumar, les sincères remerciements et la profonde gratitude des habitants de la Dakar pour leur avoir offert gracieusement l'utilisation de son forage d'eau personnelle. Ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie? Sur ce, je souhaite plein succès à votre programme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Le silamɛ bɛɛ fo. Fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ ko ka kɛnɛ in sɔrɔ. Nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye. Nin ye silamɛya bonya an b'o de kɛnɛ kan. Sherif Ousmane Madani Haïdara. N bɛ deli k'a fɔ tuma bɛɛ parce que nin kɛnɛ in ye n ka kɛnɛ de ye. A ye bonya min se silamɛya ma, a ye dɛmɛ min na se silamɛya ma, an filɛ o kɛnɛ dɔw kan bi. Mali ni Gabon ka jan ɲɔgɔn na, mais a bɛ to Bamakɔ a bɛ kumakan min fɔ, kumakan in sera yan, an filɛ o kɛnɛ de kan. Ani ce ani baraji Ala k'a sara. Ka tɛmɛ o kɔfɛ, ne yɛrɛ kun Tijani u ye bonya min ta k'a lan kan a ma fɔlɔ bi la. Ansar ma deli ka foyi kɛ Gabon yan, ne ma wele a la. N'a bonya ma dan kɔrɔ, n bɛ yan n tɛ yan. O kosɔn an b'u fo k'u barikada k'u ni ce u ni baraji. Yanni ka bɔ kuma la, n ka maakɔrɔba minnu bɛ yan, Gabon alimami bɛɛ bɛ yan, alimamiba bɛɛ bɛ yan. Mais cɛkɔrɔba ye n fa ye ci dɔ fɔ n ye, n k'a fɔ siribukɛ ye, a y'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana in ye. A ka dugawu kɛ an bɛ sigi jamana min na, a ka dugawu kɛ yan ye, a ka dugawu kɛ a ɲɛmaw ye, a ka dugawu kɛ a sigiba bɛɛ ye. A y'o ci de fɔ n ye, n k'a fɔ siribukɛ ye. Donc n bɛ barika da bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka wurada in hɛrɛ d'a ma. Misiri dayɛlɛ min bɛna kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Siribukɛ yɛrɛ ka siso min bɛna dayɛlɛ Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, c'est pour nous
un plaisir de vous recevoir. Un plaisir, dis-je, pourquoi? Parce que je peux vous appeler, vous êtes un père qui nous a précédés dans tout ce qui est pratique religieuse. Et pourquoi père? Parce que nous devons apprendre auprès de vous. Nous entendons les œuvres que vous avez faites dans le monde islamique. Et aujourd'hui, cette œuvre architecturale que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre d'une personne qui aime sa religion et qui aime l'islam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous construire votre place dans le paradis. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Combien de mosquées vous avez construit aujourd'hui dans le monde islamique? Mais le prophète a dit une seule maison. Il dit une seule maison. Une seule maison. Une seule mosquée. Man bana lillahi masjidan bana Allahu baytan fil jannah. Mais toi, vous avez construit, excusez-moi, des milliers de mosquées. Alors, quelle est la place qu'Allah vous a réservée dans le paradis? Donc, merci pour cette œuvre-là. Puisse Allah vous élever, vous protéger, garder votre santé davantage pour que vous continuez à œuvrer pour l'islam, œuvrer pour la communauté musulmane. Nous vous remercions. Salam alaikum. Et également, je vais terminer mes propos, je ne pourrais pas terminer mes propos sans pour autant remercier le chef du quartier qui, n'est-ce pas, accompagne cette communauté malienne. Et ces propos nous ont touchés. Et que Dieu également le garde en bonne santé. Et que cette cohésion-là qui existe dans ce quartier puisse se pérenniser davantage. Merci. Merci bien. Nous remercions Allah. Nous remercions Allah ce jour. Et je ne l'aurais pas fait. Parce que mon patron est déjà passé. Quand l'imam Tijani prend la parole à côté de lui, l'imam Khan, eh bien nous qui sommes derrière, on n'a plus droit à la parole. Il aurait été mieux qu'on nous fasse passer en premier lieu avant mon patron. Mais mon patron m'excuse, l'imam Tijani, parce que l'événement est si grandiose. Nous, on a toujours entendu parler de Cheikh Ousmane Madani Aïdara. Alhamdulillah, en ce jour, j'ose croire que nous allons serrer la main parce que l'occasion ne nous est pas encore offerte. Nous sommes ici au Gabon, comme a dit l'imam Tijani, nous sentons que les fruits sont les conséquences d'une terre fertile. Les adeptes des Ansaruddin qui sont au Gabon, de par leur gentillesse, leur largesse, ils nous rendent visite tout le temps. Ils nous assistent alors que nous ne sommes rien, prouvent effectivement et à sa juste valeur qu'ils sont issus d'un arbre qui est sur une terre fertile, notamment à la personne de Chérif Ousmane Aïdara. À cet effet, l'imam a tout dit. Vos œuvres parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire que vous êtes un homme de cœur. Vous êtes un homme qui œuvre pour Allah. Que votre séjour en terre gabonaise soit beaucoup plus profitable même que par le passé, Inch'Allah. Et à partir de ce moment, beaucoup de choses vont se changer parce que nous sommes devant Chérif en personne. Qu'Allah vous récompense. Et je m'excuse grandement auprès de mon patron, l'imam, mais je suis l'ami de la famille Ansaruddin du Gabon. Raison pour laquelle nous sommes toujours, ils m'ont donné la parole. Qu'Allah vous accueille, qu'Allah fasse à ce que votre séjour soit parfait et soit couronné de beaucoup de succès, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui sont prêts à réussir jusqu'au jour du mois dernier. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour de réception, un jour de libération. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés jusqu'à ce jour, depuis la fondation de ce bâtiment jusqu'à aujourd'hui.
j'ai assisté en Sardine parce que tous les lundis je suis avec eux ici là. Et quand il y a des mawlud, quand il y a des cérémonies, nous sommes toujours présents, accompagnés même de l'imam Khan, nous sommes toujours ensemble. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Madame Alani que nous n'avons jamais vu. Aujourd'hui, il a voulu qu'on se voit face à face, vis-à-vis, et le voilà devant nous. C'est comme si quelqu'un qui veut faire le pèlerinage et qui n'a jamais fait le pèlerinage est arrivé devant la Kaaba et se dit tiens, voilà, je suis aujourd'hui dans la Mecque, je vois la Kaaba devant moi. C'est comme aujourd'hui, nous le voyons face à nous devant nous, c'est comme si c'est la Kaaba que nous voyons devant nous. Ceux qui m'ont précédé, ils ont tout dit. L'imam Kala a tout dit, l'imam Babagano aussi a tout dit, qui est notre chef guide de religion. Nous demandons à Allah les gars de longtemps. Chérif Moulay Allah, nous souhaitons bonne arrivée en terre gabonaise et que la terre gabonaise soit pour nous une terre d'accueil. Nous demandons à Allah aussi de donner longue vie, beaucoup de santé, enfin de venir à l'inondation de cette mosquée. Nous saluons tous en Sardine, Gabon, qui sont unis, soudés, qui travaillent la main dans la main, sans interruption. Je demande à ce que Dieu bénisse le Gabon, Dieu bénisse à tous ceux qui sont venir assister à cette rencontre et ceux qui n'ont pas aussi le temps aussi, que Dieu nous garde longtemps dans longue vie et beaucoup de santé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On be kuma segu togola ka kuma sefike togola an ka kuma n'o b'a fɔ ko ka bɔ a la o man gɛlɛ ka k'a ye o de ka gɛlɛ a bɔra segu a y'a dɔn segu ye nɛɛma o nɛɛma n'a b'a la ka kɛ ala ka jɔnw ye a y'a ye segu a bɔbolow de la ani segu yɛrɛ la an b'a yɛrɛ fo k'a barikada o la an ka fori kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ se Amara Jara ni kɛnɛ in kan a ye min kɛ kununko aribɔra la a kɛra ala ɲɛna an bɛ Sɛkinɛ Nimaga fana fo ni kɛnɛ in kan u ye min kɛ aribɔra la kununko a kɛra ala ɲɛna an tɛna kuma janya karamɔgɔ b'a balimaw de cɛla n'o ye segukaw ye fo hali n'a kɛra sɔgɔsɔgɔkan de ye anw ka bɔ segu tɔgɔ la karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a balimaw bɛ yan parce que balimako de ka di karamɔgɔ yɛrɛ ye i n'a fɔ balimako ka di segukaw ye cogo min na donc o kumana an bɛ foli lase segukaw bɛɛ lajɛlen ma an tɛna kuma janya Sɛkinɛ Nimaga ko k'a ka foli n'a ka barikada kɛ karamɔgɔ ye k'a daminɛ ale bamuso ka balo la fo ka taa s'a ka miniji diyalen ma seli o seli karamɔgɔ bi a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa ɲɛ da ale bamuso kan k'a b'o barikada kɛ karamɔgɔ ye o kumana an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ Segu ye a ka dugawu kɛ Mali ye an bɛ jamana min kan a ka dugawu k'u ye karamɔgɔ a ye jigɛ min ka Mali ye n'o ye Mali lakanani ani Mali basigili an bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'o barikada kɛ karamɔgɔ ye o da tun k'a bɔra la a kɛra ye Mali bi basigi o basigila bi ala barika ala kira baraka karamɔgɔ barika o fana sɔgɔsɔgɔkan min tun b'anw bolo kuma ɲɛbila fɔli la ko baaraw ka ca mais Segu cɛkɔrɔbaw ko k'a fɔ ye Ansare ye bonya min da karamɔgɔ kan Ansare ye wulikajɔ min kɛ karamɔgɔ ye ko Segukaw bi Ansaru kɛrɛfɛ Segukaw bi karamɔgɔ kɛrɛfɛ karamɔgɔ b'a balimaw de cɛla ɲan ye Segu ye anw bɔra Segu de merci an bɛna kuma Cɛrno Nasiru Ba ka kumakan na an b'a ka kuma fɔ an b'a ka foli se Cheikh Ousmane Madani Haidara ma n'o ye Cɛrno Nasiru Ba ale de ye mosquée la peri imam ba ye komi an bɛɛ ye maliyɛn de ye hali ni nin kumakan ni sugin tɛ ni nana yan na i ni foli ka kan an bɛ ni bonya an bɛ ni fo mais kuma b'a bolo k'a fɔ baara se anw ma aw bɛ hakɛ to a ko Ansarudine mɔgɔw k'aw ni ce aw ni baraji ko ni ɲɛ nin baara min ye aw y'a jira k'a fɔ ko karamɔgɔw b'aw bolo n'a ye kumakan fɔ aw bɛ sɔn a ka kumakan na ni aw kabini aw commencera ka kuma aw ko aw ye nin kɛ a ka fɔ kan de la a ka kumakan n'aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko k'aw ka jɛ aw ka yɔrɔ ɲini aw ka kɛ mɔgɔ kelen ye aw y'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn mais komi alakira mɔden de don a n'a ka kan cɛ y'a fɔ sisan a ko a ka ca ni 1000 mosquées ye n'a ye min jɔ n'o ye Ousmane Madani Haidara ye ka taa yan ka fɔ États-Unis d'Amérique Cɛrno Nasiru ko o b'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn a b'a ɲini i fɛ i ka dugawu kɛ jamana in ɲɛ i bɔra yɔrɔ min na i ka dugawu kɛ yen nɔ
inana yoro mina ika duwaw ke yam fana parce que ika duwaw mina nen no yoro cheikh madan haydara cheikh nasir ba ko odi ko kuma kan kunya tumba dala kala sima I haydara ini ce ini baraki I bismillah سيدي يشمرني ووالدي شياخي مع الحشر أسمن علينا رداء ستر يشمرنا ووالدينا كذا الأشياخ والحشر نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بداعة غير مزجيج لدى سلام وبيت يا ربنا بي الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا رب سل على محمود سيدنا وقبل شفاعته فينا ولم ندمي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد المختار في القدم وآل المهتدين الخيرة الكرماء المتبي سيرتي المختار والأدب ما عرعد الرعد والوركاء تنهي أديلها وجرى دم من القلم صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله أمين نبغى بلا جلفو أما كربو كيفو الشيخ سيرو عثمان بدان حيدرا kwa dansi kwa bora kaso anana kaso na vraiment biko ni nisoja mimba una akabo hakilima parce que ameyoro mena bi on ma miri nasli kile kavo an karabo bi se en fait Allahu akbar nanya karabo sigile anya koroya vraiment an nisoja le no foka sa dana aman karabo fo ka duwaw k'a ye ka duwaw ɲini a fɛ ko so min jɔlen filɛ nin ye nin ye fitinin de ye ni ala ye sigiw d'an ma a bɛna fɛn wɛrɛ dayɛlɛ a min ni nin tɛ kelen ye Seri Usman Madan Haidara Ansaru ko k'i fo Ansaru ko ka duwaw k'i ye Gabongaw ko k'i fo Gabon autorité ko ka duwaw k'i ye Gabon silamɛ bɛɛ lajɛlen ko ka duwaw k'i ye chrétien ko ka duwaw k'i ye Gabon yɛrɛ mɔgɔ tɛ dugukolo ko kan yan k'i bi o Seri Usman Madan Haidara tɔgɔ fɔ min ye k'o t'a dɔn u b'a dɔn i fɛn min ye o y'a ka baara ɲuman de ye an karamɔgɔ siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye Gabon yan mais an karamɔgɔ ye bilali min kɛ Gabon yan a se ka lakali ka s'a dan ma forage in bɛ soli don min na an balimakɛ da sera a ma Gabonna dɔ nana jɔ an ma da in na yan a ko aw misiritigi ninnu hali n'a ma seli tuguni a bɛ don alijinɛ kɔnɔ parce que ka d'a kan jiko tun bɛ cogo min na nin yɔrɔ nin quartier in kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn n'anw yɛrɛ tun bɛ baara o baara kɛ misiri an tun bɛ wari min don ji la mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn o vraiment kuma kana jiɲa ka foli k'an karamɔgɔ la ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ ko a danse ko yan ye a ka so ye anw kɔni b'a fɛ an karamɔgɔ ka to an fɛ yan a ka seli kɛ Gabonkaw bolo yan nɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais juste dire au nom de la direction générale du Centre national des transfusions sanguines combien de fois nous sommes très heureux d'être là. Et pour la petite histoire, rappeler que nous étions, je me rappelle, à cette époque-là, à l'origine de ce partenariat avec Cancer du Gabon. J'étais la première personne du CNTS qui a initié ce partenariat. J'espère que tous les présidents sont là, ils se rappellent. Voilà, avec M. Koné. Juste de transmettre
les remerciements de la part de la direction générale pour dire qu'en Sardine, Gabon, au niveau de notre pays, reste la première entité en matière de communauté, bien sûr, la première entité qui fait plus de dons de sang. Donc, à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, qui va être célébrée le 14 juin, venir, vous allez certainement recevoir de la part de la direction générale du Centre national des transfusions sanguines, donc votre attestation de fidélité, qui fait dans Sardine Gabon un ambassadeur du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est une attestation qui devra être signée non seulement du directeur général du Centre national des transfusions sanguines, mais également du monsieur le ministre de la Santé. Alors, c'est juste, avant de passer la parole au docteur Pauline, qui est avec moi, juste dire, très honnêtement, même dans la publication que nous avons eu à faire, parce que nous avons publié dans les réseaux sociaux, nous avons demandé à toutes les communautés, non seulement le reste de la communauté musulmane, mais les autres corporations également, de suivre le chemin tracé par Ansardine Gabon. Merci énormément. Merci, je vous assure que les mots nous manquent pour vous remercier. Je voudrais, le guide, merci pour tout ce que vous faites. Vraiment qu'on applaudisse énormément. Merci, monsieur le guide. Donc, nous vous attendons également lors de la journée mondiale du donneur de sang. Nous avons un petit présent qu'on a prévu aussi pour Ansardine Gabon et ce sera l'occasion de vous le remettre de façon solennelle parce que vous le méritez. Ola aniso kadibi am falifoneno toujours ami alafo kala barkada ami na baga bela jelen fo danti folimina kadam ne kabi kununa kana bla bila am bela jelen bi anseka parce que Gabon duguma kolo amuna na de kunu fitiri da fe amuna na de ka sabu ke an karamo ye a Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ba madan den basande ka Haidara kaka koroba den kaka chini de ka Haidara Sherifi Maru de ka Haidara anyana au ansari musoma anyana au islame musoma ale kera sababu ye an kera la degeli fenye au mi basantara wele la dege ka sabu ke an karamo ka kuma kadi mo bi jamai na do ma deli ka an karamo ye abada mo ya ka kuma ka me ka bato ka barake nay a tiyen yere ka o de yanse bi kenela ambi afoka Haidara ale foli dati awngolo karamo foli dati awngolo ambi doni ndoro ne fo karamo ka ina fo ni miseli turu bajila bi boni hake mi yede ambo hake de fo an karamo ka Haidara ko Gabo amsar muso ba fo ka Haidara ay mi ke Gabo amsaru ye amba fo nanya ali alefo ami anga présent fo Omar Traoré ka Traoré atura maga ale kera chemi jora Gabon duguma kolo sanfe ka Gabo ansari bela jelefo ka autorité bela jelefo ka nyini ala fe shini kene ala ko di ankara moma abe misiri dale mi ka mba nyini ala fe san chama akao kan fe Gabo ya aka misiri dale ama ko be dogotoro so fana na nani o de jodongodo abo fana dale la ama ko be kala yoro fana na ande o da kala ka ke ansari yere abo nyini ala fa ko duwa ke Gabonga ye ala ka ni sofla no yanye ala ko kala kira ro waka ma Sherif la boya kama sallallahu alaihi wasallam karamo ambi fo kan nali jarani Libreville ka ne ba don ay jatimnali ke ban ka da kununa kana se biba klebi chogodide aywa klebi chogodide aya do ko kle koni abilamba koni be ado ka fo nema seran fe ya wallahi nema be ya nema ba de bambulo ya Haidara ay do anga do ke nema yi ala ka shijan ani kanadi anga nema yi
ala ka an mɛn a batoli la ala ka an mɛn a ka kuma lamɛn la ala ka an mɛn a ka kɛtaw la a k'a ka dugawu k'an ye an yɛrɛ bɛ dugawu k'an ye an bɛ jamana min kɔnɔ ye a ka dugawu k'an ye n'an bɛ an faso la a ka dugawu k'an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura an nana nacogo ɲuman min na ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi so ka taa so yɛrɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an b'a fɔ karamɔgɔ ye n'a taara a k'an badenw fɔ an ye a k'an sinjiw fɔ an ye a k'an teriw fɔ an ye k'anw fana bɛ tunga kɔnɔ yan an bɛ karamɔgɔ fo k'a ye ji min d'an ma nin ye quartier kɔnɔ musow tɛna se ka kuma la mais ne bɛna dɔɔni fɔ a la parce que ji ni min dira nin Sheriff Madani Aidara ale de y'a fɔ ko ji ye nɛɛma ye ko ala kira ko ji ye nɛɛma ye sallallahu alaihi wasallam kisi ni fila b'an ka kira belebele ji in dira an ma anw bɛ bɔ fo la Dakar o Zange ka na ji ta yan ka taa an ka so ji ye nɛɛma ye wallahi karamɔgɔ i ka nɛɛma bɛ basi tan sekɔrɔ i y'a cɛ a b'i bolo si de bɛ mɔnɛ bɔ ala ye si min d'i ma n'o ye san in kɔnɔna ye san 60 ni san 9 ye ala bɛ si ba san 60 ni san 9 caman fara i si kan ala sɔnna ala bolo parce que i ye fantanw da hinɛ i ye dɛsɛbagatɔw la hinɛ anw minnu ye cɛsabagatɔ muso ye i y'an la hinɛ ni ala sɔnna ala b'i la hinɛ ala ka siya ni kɛnɛya di an kana kuma janya n'o tɛ kuma caman bɛ n kɔnɔ k'a fɔ karamɔgɔ ye wallahi k'a fɔ karamɔgɔ ye a y'an bila sira min kan ala an bɛ ala deli ya rabbi ala k'a k'an ka siniɲɛsigi ye ala kan'an bɔnɛ kuma nin na ala kan'an bɔnɛ karamɔgɔ ka kuma nin na ala k'a k'an ka siniɲɛsigi ye an bɛɛ k'an cɛw ye k'o minɛ cogo ɲuman na an bɛɛ k'an ɲɔngiri an cɛw ye an k'an sula cɛw ye karamɔgɔ y'o f'an ye wa an b'o kɛ salamu fati siribikɛ wa dabɔra tugun bamanan den Europe bɛɛ kɔfɛ ka taama ka taa Faransi Europe kɔnɔ ka taama ka taa Espagne Italie Europe bɛɛ kɔnɔ o taamaw kɔfɛ États-Unis taama tugura o la n'o ye wilayatul mutahida ye a duguba si tɛ yen e sen ma jɔ yɔrɔ min na maa o maa sera e ma kamana guwa kɔnɔ ala y'o tigilama tulomagɛn Américains ko ko yali ni bɛ se ka to an fɛ sigi la wa sibukɛ o hɛrɛ o bɛɛ kɔfɛ ka laban tuguni ka billet di e ma ko i ka taa Qatar réunion na i ko Gabon misiri dayɛlɛ bɛ yen i y'i den bila ka t'i nɔ labila k'i bɛna Gabon sibukɛ kunun ko Gabon kɔnɔw ma se ka sigi a jiri kan a mɛnɛmɛnɛw ma se ka to u wo kɔnɔ siribikɛ jɛgɛw nana baganw da la ko jeni bina cɛw la cɛ cɛw la cɛfarin cɛfarinw na dangele dangelew na ngana nganaw na ngana minɛ ngana ngana kɔngara a se Sheriff Madani Aidara siribikɛ e kɛra miseli ye ka silamɛw kala ɲɔgɔn na innamal mu'minuna ikhwa e de y'a baara kɛ akabiru anga akabira ulama ko marhaban bikum ma kulli shuruki shamsi wa ghurubiha Allahu akbar fi Gabon marhaban bikum adada nujum as-sama'i lami'a fi al-ufq marhaban hina tatalatamu amwaj al-bahr الله أكبر لو علمت الدار والمدينة والجمهورية بمن زارها لفرحت واستبشرت ثم قبلت موضع القدمين الله أكبر ni Gabon y'a dɔn maa min nana yabi ni duw y'a dɔn ni kinw y'a dɔn ni quartiers y'a dɔn ko cɛba min bɛ Gabon ya bi wallahi du kogobolo du biliw du dugukolo a bɛɛ lajɛlen na foli kɛ k'u ka nisɔndiya jira ni ka laban ka e sendanɔ bɛ embrasser ka bɔ yan o de kama a kabira ummaw sigilen filɛ u k'i ma ko karamɔgɔ ko k'a fɔ aw ye الشيخ يسلم عليكم شكرا لكم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وطيب اللقاء وجمال قلوبكم الصافية
شكرا لكم من أعماق القلب على التجمع الأخوي الرائع الذي جمع بيننا في جمهورية الألغاب عاصمتها ليبرفيل. فلكم منا جزيل الشكر. المسجد 4 أحرف ميم محبة سين سلامة جين جنة دال دنوة سبقا دي ياكي يعني موضوع مصري كونو إيه مكو كسلاميس جاية أبولو كمصري فوية وكمصري دون كسرق ودوا كونو مصري يسكني دي ناني دي لتري ام وبتابع كنوما سبقا إيه موكي كنيون غنو شاكو مفلة جامو كو مفلة دوكو كو مفلة جامانا كو مفلة سبقا أفلانا سينو ميمالا سلامة كم كم نيون تو كيشلا كدوكا نبي دوكا سيبقى إيو سلامة دي مكوما جيمو ميمالا جنة وي الجنة كنو كراكو الجنة بيسرو دالو ميمالا دونو ني الجنة سرو أمبي سرونيا على لا أدولا أمبي على يريل لجة كامبو الجنة kunga ni mbegara ni jogo de sibika ko ni jogo borala ko misiri ko sigini de nani mimikala kabi ken nani warai mim magabba sin saama jim jahannam dal dana Allahu akbar ko ni jogo bora misiri kola ko mimu mimbala ko obike ko ni yani juguyai ko sinu mimbala ko bike saama nekebo ko jimu mimbala ko bi ke janime kono do ko dalu mimbala ko bi ke dana ay ala kan bela jele kishi o ma sibuke menga poy laba fo ni ala ka jey ka soroka bokuma na ya bonyatigi ka bokuma na ya karamatigi ka bokuma na ya ni ala ka jey nga o poy o de fle wallahi jiri yara mafale ni jiri turule te kilini wallahi sibuke alaka jiri turule ye ka mausigi asumana Allahu akbar alaka jiri turule ye ka mau nafana de alaka dabangama haidara alaye dabakama wallahi ala dabakama de alaka mondogola I haidara alaka mondogola abarka iye min wulila kijo ni alaka saraba duri madkalu sidiki makraju sidiki lisanu sidiki kadamu sidiki makadu sidiki Allahu akbar cham siribike I donoro ye chien donoro I boyoro ye chien boyoro I lengu ye chien siribike I sendenga ye chien siribike I sigiyoro ye chien wa ala I sigi chien sigiyoro la ni mami mba fe ka chien nyena mata mato ye inye do Sherif Usman Madani Haidara la oya bani Haidara Sherif Usman Madani Haidara ami min boka tugola chien fo chien wale chien jira chien deme wo chien yerila wo matisila bo matise chien na chien re ko ba sabade ya sabada faraila sibuke o folo kun sadikan ma annasi taksibu wuddahum kake chien tigiye ini mouche ni bu kanu soro sibuke moka kanu soro moka bunya soro imangalondige ko ngalo ko okololo ani amango ya biyeli ka sabu imangalo tike kewale ni fotala Allahu akbar haidara sibuke okote menengo fe aflana kun sadikan ma nafsika taksibu rahataka kake chien tigiye ini yere kunche duskun lafiya bi soro falao sibuke duskun lafiya ra falao sabu kadaka ikera chien tigiye ini yere ma lafiya len tebi kateme eka Sherif Usman Madani Haidara kumboro tale de bitama muse ikanu bi yeba bela imma kadi ifle ba benyokoro wasalisu shay kun sadikan ma Allah taksibu ridahu kaketi tigi ini alache wallahi ibi alaka majasoro ibi alaka jensoro sibike kera tigi ani alache fotani keta manyon soso ketani nganya manyon soso jindoni bange manyon soso wallazi jaa bisidiki wasaddaqa bihi ulaika humul muttaquna lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin suratu zumar kuma labana sirfike ongera mandon de ye mando minti jufa sogodu mando minti le sogodu
nga ankera mando nye bi mando mi jugoya ni koniya fɛ a bɛ a adamaden ɲɔgɔn dun sirifike ala k'i kisi ɲini bajugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ka ne ba in fo ni ala ka jɛ ne ba min ye bila sira kan na ni o ye Seyida Aisha Kulubali an ka foli b'a ye k'u ka jɛ ɲɛmaaba ka na musow jɔyɔrɔ f'u ye furuso kɔnɔ ni ala ka jɛ muso jɔyɔrɔ furu la muso jɔyɔrɔ ni denmuso don muso jɔyɔrɔ ni balimamuso don muso jɔyɔrɔ ni ba don ni ala ka jɛ ka na baro kɛ ni ka bɔ musow ye o kumakan sanumaw la ala k'a to an kɔnɔ siribikɛ i k'a dɔn ni n filila o bɔra n yɛrɛ la i kan to denmisɛnya ye n'a ɲɛna o farala ala ka dɛmɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.